السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم في l'épisode numéro 7 dans le cadre ديال الموديل management stratégique الموجه للطلبة ديال S6 gestion. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا la méthode des scénarios ou bien la méthode des scénarios. Les deux noms sont c'est-à-dire عندهم le même sens. Donc هاد la méthode كتستعمل في la démarche ديال diagnostic stratégique externe macro environnement. ردوا البال نعاود. C'est la méthode اللي كتستعمل في l'analyse ou bien le diagnostic stratégique externe ديال macro environnement. La méthode des scénarios, comme vous voyez sur le diapo, c'est un outil qui fait de diagnostic stratégique externe. Toujours dans le cadre du macro et non pas le micro. Et la différence, on a le macro فيه كاع هذوك les grandeurs, les facteurs globaux, alors que le micro-environnement فيه seulement l'analyse ديال la concurrence. هاد l'outil هذا ديال الدياغنوستيك كيتكون من 5 étapes. غنشوفوا chaque étape بوحدها. Donc l'étape 1, à partir d'un brainstorming, c'est-à-dire en arabe كيقولوا ليه العصف الذهني, c'est-à-dire c'est un كيجلسوا من 6 حتى ل 8 ديال الناس, نقولوا كاع 10 ديال الناس, يعني كيناقشوا واحد sujet quelconque. هنا غادي يديروا traitement ديال الماكرو environnement. À partir d'un brainstorming, vous listez l'ensemble des variables dans les 6 catégories proposées par le modèle PISTEL. C'est-à-dire quoi? La méthode هذه كتعتمد بالأساس على les 6 catégories proposées par PISTEL. C'est-à-dire فاش كنديروا PISTEL كنشدو هادوك les éléments اللي هاداكشي اللي شرحنا في l'épisode dernier, c'est-à-dire هادوك les éléments اللي كيكونوا في chaque catégorie, c'est-à-dire P c'est une catégorie, c'est-à-dire politique, E économique, S socioculturel, T technologique, I écologique, L légal. C'est-à-dire chaque catégorie كنشدو هادوك les éléments اللي فيهم qui pourraient influencer la structure d'une industrie dans les 10 ans à venir. Chaque catégorie كنشدو هادوك les éléments اللي ممكن انهم يأثروا لنا على le secteur d'activité ou l'industrie de l'entreprise ou bien le marché de l'entreprise من هنا 10 سنين. Donc فاش كنجمعوهم كاملين, l'étape 2, vous sélectionnez les variables les plus importantes selon le secteur d'activité étudié et les zones géographiques étudiées. بمعنى هادوك les éléments اللي كاينين في chaque catégorie اللي هما 6 دي catégories غادي نشدو غير هادوك les variables اللي هما plus importantes, les variables les plus importantes selon le secteur d'activité étudié, c'est-à-dire على حسب le secteur d'activité. مثلا تقدر تكون un variable plus importante في هاد الدومين هذا ولا bien في هاد le secteur d'activité, وفي واحد secteur اخر تكون moins importante, c'est-à-dire ça dépend le secteur d'activité. المعيار هنا كاينين جوج معيارين. المعيار الاول c'est le degré d'impact de la variable, sur changement à venir. Le degré d'impact, c'est-à-dire درجة تأثير. داكشي علاش قلنا هادوك اللي غادي يأثروا بواحد الوتيرة سريعة وقوية le futur de l'entreprise. Le deuxième
critère ou bien المعيار الثاني هو le degré d'incertitude lié à cette variable. Le degré d'incertitude خصو يكون قل حيت كل ما كان le degré d'incertitude c'est-à-dire incertitude هو الشك كل ما كان الشك قليل كل ما كنشدو هذيك لا فاريابل. الا كان لو دوغري دانسيرتيتود ما عرفناش شنو غادي يوقع بهذيك الفاريابل دونك ما كنختاروهاش. نو روتياندرون دونك كون فاريابل ديت فاريابل بيفو. دونك هادوك لي فاريابل اللي غادي نجمعو كيتسموا لي فاريابل بيفو. سي كوم لا نوسيون ديال بيفو اللي كنا شفنا في الريشيرش اوبيراسيونيل. دونك نو روتياندرون donc comme variable dite variable pivot uniquement les variables dont le degré d'incertitude et d'impact sont élevés. C'est-à-dire هادوك جوج المعايير كنشدوهم وكنطبقوهم على دوك لي فاريابل ديال بيستيل. خص يكونوا بجوجهم واحد الدوغري اللي يكون طالع. Étape numéro 3, l'analyse des modalités d'évolution pour chaque variable pivot, un changement rapide ou progressif, une augmentation ou une diminution, une stabilité en faveur de l'existant ou pas. C'est-à-dire, هادوك les éléments اللي جمعنا اشنو غندير لهم؟ غنديرو l'analyse ديال les modalités ديالهم d'évolution pour chacun ديال هاد les éléments هادو. غنشوفو en premier lieu un changement rapide ou progressif يعني طريقة ديال التطور ديالو. également واش غتكون عندنا une augmentation ou bien une diminution. واش غتكون عندنا une stabilité en faveur de l'existant ou pas. c'est-à-dire واش غتكون عندنا واحد الاستقرار من بعد ولا لا. هادو هما لي زيليمون اللي كنطبقوا عليهم هاد لي زيبوتيز. علاش؟ حيت الميثود دي سيناريو هي اننا بحال اللي كنقولوا كنديروا واحد السيناريوهات المتوقعه في المستقبل. شنو غادي يطرا في التالي؟ داكشي كيقولوا في البوليتيك كنقولوا كاينين جوج ديال السيناريوهات، كاينين ثلاثه ديال بحال لي بروبابيليتي. اش كنقولوا بروبابيليتي ديال 1 على 3 سيتادير كاينين ثلاثه د السيناريوهات. يعني كاينين ثلاثه ديال السيناريوهات. يعني عندك بروبابيليتي انه كل واحد يطرا فيهم كاين الدوغري ديال 0.3333 سيتادير ثلث. الا ما طرا هذا غيطرا هذا ولا ما طرا هذا غيطرا. دونك سي كوم لي بروبابيليتي اي ليستيماسيون les traitena mathématiquement في les modules ديال échantillonnage et estimation. La quatrième étape, vous retenez maximum 4 ou 5 variables pivots pour les combiner entre elles selon différentes modalités de façon à construire des scénarios ou bien des scénarios simplement, c'est-à-dire ces futurs possibles pour l'industrie. كاع هادوك لي بيفو باغ اكزومبل عندنا 20 بيفو غادي نختاروا او ماكسيموم 4 ولا 5 ديال هادوك لي بيفو. لي بيفو سيتادير هادوك العوارض اللي شفنا في البيستيل. باغ اكزومبل شفنا لو طو دو شوماج، لو طو دانفلاسيون بالنسبه للكاتيجوري ايكونوميك، شفنا لا ستابيليتي بوليتيك بالنسبه للكاتيجوري بوليتيك. كاين شاكان ديال هاد لي زيليمون هادو راه كيتسمى بيفو وسط لا كاتيجوري. دونك حنا غنختاروا من 4 حتى ل 5 هاد لي بيفو. لا 5e ايتاب سي لا كونستركسيون دي سيناريو. يعني غادي نشدو هادوك 4 لي بيفو ولا 5 غادي نخلطوهم باش نصنعوا هادوك لي سيناريو. Il importe à ce stade de laisser la place à votre imagination pour donner un nom évocateur au scénario, original, stimulant et représentatif pour chacun des scénarios proposés. يعني هنا كنخدموا l'imagination également وكتكون عندنا سكون ابل واحد لو مو واحد لو تيرم بلوتو اللي كيكون مستعمل بزاف هو بونسي لارج. بونسي لارج سيتادير خصك تفكر واسع، ما يكونش عندك تفكير محدود، وانما تكون عندك واحد لوبن مايند، تكون عندك واحد العقليه اللي هي منفتحه على كاع لي بوسيبيليتي
également كاين لو terme design thinking. هاد لو terme هذا également حتى هو داخل في لا ميثود ديال لوتي ديال لي سيناريو. دونك كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقه الماجيه. ان شاء الله غادي نخدموا لا ميثود دي 5 فورس دو مايكل بورتر. بون كوراج.